Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos aqui no canal Victoria TV Estamos aquí en el canal Victoria TV 34.5, 34.5 na cidade de Bakersfield, Califórnia. en la ciudad de Bakersfield, California. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração neste dia. Yo quiero traer una palabra para tu corazón en este día. Eu quero falar sobre a ordenança e a necessidade de congregar. Yo quiero hablar sobre la ordenanza y la necesidad de congregarse. Isto é, a importância de vivermos em comunhão Esto es la importancia de vivir en comunión com outros irmãos em Cristo Jesus. con otros hermanos en Cristo Jesús. A importância de termos uma vida de unidade. La importancia de tener una vida en unidad. A Bíblia nos ensina sobre as falsas doutrinas e as heresias dos últimos dias. La Biblia nos enseña sobre las falsas doctrinas y las herejías de los últimos días. Mateus capítulo 24, versículo 11, Mateo capítulo 24, versículo 11, fala assim: habla así. E surgirão muitos falsos profetas Surgirán muchos falsos profetas e enganarão a muitos. y engañarán a muchos. Precisamos ter cuidado com muitas coisas Necesitamos tener cuidado con muchas cosas, que muitas pessoas falam. lo que muchas personas hablan. Muitos dizem hoje em dia que não é necessário estarmos juntos Muchos dicen hoy en día que no es necesario que estemos juntos para adorar ao Senhor, para adorar al Señor, cultuá-lo, alabarlo, escutar a sua palavra. escuchar su palabra. 2 Timóteo, capítulo 4, Segunda de Timoteo, capítulo 4, do versículo 3 ao 4, diz assim: versículo 3 al 4 dice así: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque llegará el tiempo en donde no soportarán la sana doctrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, mas teniendo el gran deseo de oír cosas agradables, ajuntarão para si mestres, se amontonarán para sí maestros segundo seus próprios desejos, según sus propios deseos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, y se desviarán e não só desviarão os ouvidos da verdade, y no solo se desviarán los oídos de la verdad, mas se voltarão às fábulas. mas se volverán a las fábulas. Veja bem, os últimos dias, mire bem, Vea bien, los últimos días serão dias difíceis. serán días difíciles. A palavra de Deus nos ensina, La palabra de Dios nos enseña falsos profetas, que falsos as profetas, pessoas vão querer escutar las personas van a querer escuchar aquilo que o seu coração corrompido quer ouvir. aquello que su corazón corrompido quiere oír. 1 Timóteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, do versículo 1 e 2, del versículo 1 y 2, diz assim a palavra de Deus: dice así la palabra de Dios. Mas o Espírito Mas el Espíritu expressamente diz que em tempos posteriores expresamente dice que en tiempos posteriores alguns apostatarão da fé, algunos apostatarán de la fe, dando ouvidos a espíritos enganadores dando oídos a espíritus engañadores e a doutrinas de demônios, y a doctrinas de demonios. pela hipocrisia de homens Que la hipocresía de hombres que falam mentiras que hablan mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. tengan su propia conciencia cauterizada. Então precisamos entender Entonces necesitamos entender que temos que ter muito cuidado que tenemos que tener mucho cuidado do que muitas pessoas falam, lo que muchas personas hablan, que não há necessidade de irmos a uma igreja, que no hay necesidad de que vayamos a la iglesia, não há necessidade de termos comunhão. no hay necesidad de que tengamos comunión. Eu posso ter a minha vida com Deus Yo puedo tener mi vida con Dios em minha casa. en mi casa. Não preciso me conectar a outros irmãos em Cristo. No necesito tener una comunión con otros hermanos en Cristo. A Bíblia nos adverte: La Biblia nos advierte, tenhamos cuidado tengamos cuidado com as doutrinas de demônios con las doctrinas de demonios dos últimos dias, en los últimos días, porque esta palavra, a Bíblia Sagrada, porque esta palabra, la Biblia Sagrada, é fiel e verdadeira. es fiel y verdadera. O primeiro ponto que eu quero falar neste dia: Primer punto que yo quiero hablar en este día. não podemos viver um cristianismo isolado. No podemos vivir un cristianismo solitario. Isto não é bíblico. Esto no es bíblico. Salmo 122, versículo 1.
Salmo 122, versículo 1, está escrito: dice, Alegrei-me quando me disseram, me alegré cuando me dijeron, vamos à casa do Senhor. vamos a la casa del Señor. Aqui Davi está expondo o seu sentimento Aquí David está exponiendo sus sentimientos em buscar a companhia dos irmãos en buscar la compañía de los hermanos para adorar e cultuar a Deus juntos, para adorar y hacer culto a Dios juntos, em unidade. en unidad. Esta era a vontade de Davi. Esa era la voluntad de David E esta é a vontade de Deus. y esa es la voluntad de Dios. Devemos ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos, Debemos de tener comunión con Dios y con nuestros hermanos, conforme está escrito em 1 João, conforme está escrito en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. capítulo 1, versículo 3. O contrário disto é o pensamento de Caim. Lo contrario de esto, del pensamiento de Caín. Como era o pensamento de Caim? ¿Cómo era el pensamiento de Caín? Por acaso sou eu quem guarda o meu irmão? ¿Acaso soy yo quien cuida a mi hermano? Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Eso está en Génesis capítulo 4, versículo 9. Ele estava dizendo, em outras palavras, Él estaba diciendo en otras palabras, por acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre ele? ¿acaso tengo alguna responsabilidad sobre él? Então, precisamos entender Entonces necesitamos entender a necessidade la necesidad da unidade. de la unidad. Que comprometimento ¿Qué compromiso tenho eu com os outros cristãos? tengo yo con los otros cristianos? Este pensamento não provém de Deus. Ese pensamiento no proviene de Dios. Quando Jesus nos ordena a ir e fazer discípulos, Cuando Jesús nos ordena a ir y a ser discípulos, fica claro que isto implica em discipulado. deja claro que esto implica en discipulado. Existe um vínculo, Esto es un vínculo, uma real conexão una real conexión com o próximo, con el prójimo, com os outros irmãos em Cristo. con los otros hermanos en Cristo. O samaritano do capítulo 10, El samaritano del capítulo 10, versículo 30 ao 37 versículo 30 al 37 de Lucas, de Lucas, se comprometeu com o próximo que estava caído. se comprometió con el prójimo que estaba caído. O homem dependia dele. El hombre dependía de él. O samaritano entendeu que a vida daquele homem El samaritano entendió que la vida de aquel hombre estava necessitando do seu auxílio. estaba necesitando de su ayuda. É uma situação de dependência Es una situación de em dependencia relação ao próximo en relación al prójimo e vice-versa. y viceversa. Não acima de Deus, No, arriba de Deus, no arriba de Dios, mas pela própria vontade de Deus. mas por la propia voluntad de Dios, Estar aliançado com Deus estar en alianza con Dios. reflete e implica Refleja e implica no compromisso de estar aliançado com os nossos irmãos. el compromiso de estar en comunión con nuestros hermanos. Um outro ponto. En otro punto, O texto bíblico el texto bíblico nos demonstra que desde o início da igreja, nos demuestra que desde el inicio de la iglesia, ela sempre andou junta em comunhão. ella siempre anduvo junta en comunión. Isso pode ser verificado em Atos capítulo 2, Eso puede usted verificarlo en Hechos capítulo 2, versículo 42. versículo 42. 1 João, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. capítulo 1, versículo 7. Sempre existiu uma preocupação e contato entre os cristãos. Siempre existió una preocupación y un contacto entre los cristianos. Podemos verificar em Atos capítulo 15, Podemos verificar esto en Hechos capítulo 15, versículo 36. versículo 36. Devemos uns aos outros a oração e a confissão. Debiéndose los unos a los otros en oración y confesión. Isso está em Tiago capítulo 5, versículo 16. Esto está en Santiago capítulo 5, versículo 16. E isto evidentemente implica em aliança e comprometimento. Esto evidentemente implica en alianza y comprometimiento. Podemos verificar isto em Gálatas capítulo 5, Podemos verificar eso en Gálatas capítulo 5, versículo 14, versículo 14, que nos leva a ajudar e se envolver profundamente que nos lleva a ayudar y involucrarnos profundamente com nossos irmãos em Cristo. con nuestros hermanos en Cristo. Isto pode ser verificado em Gálatas capítulo 6, versículo 2, Esto puede usted verificarlo en Gálatas capítulo 6, versículo 2, implicando em conexão, implicando en conexión, ligação, un enlace um enlace e certa medida
de dependência. y cierta medida de dependencia. Sim, assim como o coração depende do cérebro Así como el corazón depende del cerebro e vice-versa. y viceversa. Assim como as pernas dependem da coluna Así como las piernas dependen de la columna e vice-versa. y viceversa, Sendo membros uns dos outros. siendo miembros los unos de los otros. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 5. Esto está en Romanos capítulo 12, versículo 5. Sujeitando-nos uns aos outros Sujetándonos los unos a los otros em humildade. en humildad. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Mesmo que toda esta relação pudesse custar preço alto, Aunque toda esta relación pudiera tener un costo alto, aún a própria vida. aún la propia vida. 1 João capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan capítulo 13, versículo 16. E essa dependência não está acima de Deus. Nuestra dependencia no está encima de Dios. Dependemos de Deus arriba, acima de tudo. Dependemos de Dios encima de todo. Mas pela vontade de Deus, Más la voluntad de Dios, por meio da vontade de Deus, más por medio de la voluntad de Dios, também nos conectamos e precisamos dos nossos irmãos. también nos conectamos y necesitamos de nuestros hermanos. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. Antes, Antes, seguindo a verdade em amor, siguiendo la verdad en amor, cresçamos em tudo crezcamos en todo, naquele que é a cabeça, en aquel que es la cabeza, Cristo, Cristo, do qual todo o corpo, del cual todo cuerpo, bem ajustado bien ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, es juntado con el auxilio de todas las partes, las partes, segundo a justa operação según la justa operación de cada parte, de cada parte, faz o aumento do corpo. hace el movimiento del cuerpo, O aumento, o un corpo, aumento del o cuerpo, crescimento, un crecimiento del cuerpo, para sua edificação em amor. para su edificación en amor. A edificação e o crescimento do cristão La edificación y el crecimiento del cristiano se dá no contexto da comunhão, se da en el contexto de la comunión, da unidade. de la unidad. A vontade do Senhor La voluntad del Señor é que crescamos juntos, es que crezcamos juntos, não sozinhos. no solos. Precisamos dos irmãos, Necesitamos de los hermanos. isto é, Esto es, pessoas que ajudem a solidificar personas que ayuden a solidificar nossa fé nuestra fe por meio de Cristo e da sua por palavra. medio de Cristo y de su palabra. Amados, Amados, com profunda sinceridade, con profunda sinceridad, venhamos a refletir reflexionemos como alguém que se auto-isola, cómo alguien que se autoayuda, não, que se auto-isola, se queda solo, que se queda solitario, toma a ceia do Senhor. toma la cena del Señor. Como alguém só se batiza, Como alguien solo se bautiza. quem faz o necessário ato fúnebre, ¿Quién va a ser necesario un acto fúnebre? quem oficializa o casamento perante Deus, ¿Quién oficializa un casamiento delante de Dios? quem corrige e orienta, ¿Quién corrige y orienta? olhando nos olhos, Viendo a los ojos, mirando nos olhos quando é preciso, mirando a los ojos cuando es preciso, cuando es necesario. quem andando sozinho ¿Quién andando solo pode ser consolado e abraçado puede ser consolado y abrazado quando necessário, cuando es necesario? quem dá as mãos em oração na intercessão, ¿Quién da las manos en oración e intercesión? quem unge o doente na hora da enfermidade, ¿Quién unge a la hora de la enfermedad? quem unge o enfermo ¿Quién unge al enfermo no momento da enfermidade. en el momento de enfermedad? Como receberemos os benefícios dos dons, ¿Cómo recibiremos los beneficios de los dones? vivendo um cristianismo isolado? Viviendo un cristianismo solitario. Essas perguntas Esas preguntas nos levam a concluir nos llevan a concluir que não podemos viver um cristianismo isolado. que no podemos vivir un cristianismo solitario. Hebreus capítulo 10, versículo 25.
Hebreos capítulo 10, versículo 25, Diz assim a palavra de Deus: dice así la palabra de Dios. não deixando a nossa congregação, No dejando nuestra congregación, isto é, a nossa reunião, esto es nuestra reunión, como é o costume de alguns, como es la costumbre de algunos. antes, Antes, admoestando-nos uns aos outros, amolestándonos los unos a los otros, e tanto mais, y tanto más quando vedes que se vai aproximando aquele dia. cuando veas que se vaya aproximando aquel día. Não deixemos a nossa congregação, No dejemos nuestra congregación, mas estejamos em unidade mas estemos en unidad, com o corpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, reunidos para adorar a Deus. reunidos para adorar a Dios. Outro texto muito importante Otro texto muy importante que muitos falam. que muchos hablan. O importante é estar onde 2 ou 3 estão reunidos. La importancia de donde estar, donde 2 o 3 estén reunidos. Nada mais é importante. Nada más importante. Cuide. Cuide. Precisamos saber sobre o que este texto está falando. Necesitamos saber lo que este texto está hablando. É um texto muito mal usado, Es un texto muy mal usado, muito mal interpretado muy mal interpretado por alguns. por algunos. Mateus capítulo 18, versículo 20, Mateo 18, 20 diz assim: dice así: onde estiverem 2 ou 3 reunidos donde estuvieran 2 o 3 reunidos em meu nome, en mi nombre, ali estou eu ahí estaré no meio deles. en medio de ellos. É importante lembrar que esses 2 ou 3 Es importante nombrar que esos 2 o 3 que se reúnem em nome de Jesus que se reúnen en el nombre de Jesús não se reúnem de forma exclusiva no se reúnen de forma exclusiva e facciosa, y facciosa, nem em detrimento do coletivo. ni se oponen a lo colectivo, a la reunión. Tampouco esta reunião Tampoco esta reunión é resultado de incapacidade es resultado de incapacidad de lidar com as falhas e erros de lidiar con las fallas y errores dos nossos irmãos. de nuestros hermanos. De forma nenhuma. De ninguna forma. O contexto comporta uma perspectiva assim. El contexto Trae una perspectiva así. Entretanto, Entre tanto, o contexto lida el contexto lidia com o objetivo de trazer con un objetivo detrás de él, novamente em amor nuevamente en amor, para a unidade do corpo. para la unidad del cuerpo. Aquele irmão que estava distante, Aquel hermano que estaba distante, em pecado. en pecado, O contexto de Mateus 18 el contexto de Mateo 18 aponta para a importância apunta para la importancia de que ninguém venha a se perder, de que nadie venga así perder, deixando de fazer parte do reino. dejando de ser parte del reino. De modo algum entrareis no reino dos céus. De ningún modo entraréis al reino de los cielos. Está escrito no versículo 3. Está escrito en el versículo 3. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar al que se había perdido. Está no versículo 11. Está en el versículo 11. A importância de buscar e encontrar a ovelha que se tinha perdido. La importancia De salvar de salvar e buscar a ovelha. y buscar A oveja. la oveja que se había perdido. Isso está no versículo 12 e 13. Eso está en el versículo 12 y 13. A importância de que nenhum La importancia de que ninguno dos pequeninos se percam. de sus pequeñitos se pierda. Isso está no versículo 14. Eso está en el versículo 14. Ganhar o irmão que está em pecado. Ganar el hermano que está en pecado. Isso está no versículo 15. Eso está en el versículo 15. Esse é o contexto de Mateus 18. Ese es el contexto de Mateo 18. Não é viver um cristianismo isolado, No es vivir un cristianismo solitario, mas trazer os que estão dispersos mas traer a los que están dispersos para junto. para juntos. Então, é neste contexto que Jesus afirma: Entonces ese es el contexto que Jesús afirma. onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ali estou eu no meio deles. ahí estoy yo en medio de ellos. Esse é o contexto desta palavra. Ese es el contexto de esa palabra. O assunto é salvação, El asunto de salvación, reconciliação, reconciliación, se possível, si es posible, restauração, restauración, perdão. perdón. Isso está no versículo 33, 35. Eso está en el versículo 33, 35. O grande propósito dos 2 ou 3 que se reúnem
El gran propósito de los 2 o 3 que se reúnen é buscar o perdido. es buscar al perdido. Aleluia. Aleluya. Para quê? ¿Para qué? Reconciliando-se, Para que reconciliándose permaneça no corpo, permanezcan en el cuerpo, na unidade. en la unidad. Tenho dificuldade Tengo dificultades em ver neste texto en ver en este texto qualquer coisa cualquier cosa que justifique andar sozinho que justifique andar solitario na caminhada cristã. en el caminar cristiano. A separação ou qualquer sentimento de autossuficiência, La separación o cualquier sentimiento de autosuficiencia, a parte do restante do corpo, apartado del resto del cuerpo, negando ou desconsiderando-o negando o desconsiderando deliberadamente e conscientemente, deliberadamente y conscientemente para viver um cristianismo isolado. para vivir un cristianismo solitario. Um outro ponto muito importante. Otro punto muy importante, Muitos afirmam: muchos afirman, eu sou igreja, yo soy la iglesia, eu sozinho, yo soy hijo, não, e eu solo yo solo sou igreja. soy iglesia. Isto é biblicamente incorreto. Esto bíblicamente incorrecto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 14 está escrito: está escrito, porque também o corpo porque también el cuerpo não é um só no es uno solo membro, miembro, mas muitos. mas muchos Membros. muchos miembros. Um membro não pode dizer que é corpo. Un miembro no puede decir que es el cuerpo. Membros são muitos, mas o corpo é um. Miembros son muchos, mas el cuerpo es uno. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 20. Assim, pois, Así pues, há muitos membros. muchos miembros, Há muitos membros, hay muchos miembros, mas um corpo. mas un cuerpo. Membros são muitos, Miembros son muchos, mas o corpo é um. mas el cuerpo es uno. Agora nós vamos estar ponendo na tela, Ahora vamos a estar poniendo en la pantalla para você acompanhar conosco, para que usted nos acompañe. 1 Coríntios, Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 12 versículo 27. versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. membros, cada um Miembros cada uno em particular, en particular, individualmente. individualmente. Uma pessoa é membro do corpo. Una persona es miembro del cuerpo. Aleluia. Ninguém é igreja ou corpo, Nadie es iglesia y cuerpo ou corpo o cuerpo solo. solo. Nunca. Isso não está na escritura. Nunca, eso no está en la escritura. Mas apenas membro do corpo. Más apenas, solamente É membro do corpo. es miembro del cuerpo. Juntos Juntos somos igreja. somos iglesia. Só Solo sou soy un miembro. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos 12, 4 y 5. Pois, assim como Pues así como em um corpo en un cuerpo temos muitos membros, tenemos muchos miembros, um corpo, un cuerpo, muitos membros, muchos miembros, e nem todos os membros têm a mesma função. no todos los miembros tienen la misma función. Assim, Así, nós, nosotros, está falando no plural, nós outros. está hablando de plural, nosotros, Embora muitos, envuelve a muchos. somos um só corpo em Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Isto é, o corpo é a igreja de Jesus Cristo. Esto es, el cuerpo es la iglesia de A Jesucristo. igreja é uma, La iglesia es una, todo o corpo. todo el cuerpo. A reunião de todos os membros. La reunión de todos sus miembros. Ninguém sozinho, individualmente, Nadie solitario, individualmente, pode dizer, puede decir, sou igreja. soy iglesia, Mas juntos podemos afirmar, mas juntos podemos afirmar, somos a igreja. somos la iglesia. Sozinho eu sou um membro. Solo soy miembro, Juntos somos a igreja. juntos somos iglesia. Um outro ponto muito importante Otro punto muy importante, fala sobre os escândalos, habla sobre los escándalos. né? As pessoas dizem, eu não vou na igreja, Las personas dicen, yo no voy a la iglesia,
porque tem acontecido isto, aquilo, porque ha pasado esto, ha pasado aquello, o mau testemunho deste, daquele. un mal testimonio de este o de aquel. Muitas coisas têm acontecido e Muchas cosas me han pasado eu não quero ir para a igreja por causa disto. y yo no quiero ir a la iglesia por causa de esto. Mas será que isto é motivo para abandonar a igreja? Mas ¿será que este es un motivo para abandonar la iglesia? Abandonar a comunhão cristã? ¿Abandonar la comunión cristiana? Nossa família tem muitas falhas e defeitos, Nuestra familia tiene muchas fallas y defectos, mas nós não abandonamos. pero no la abandonamos. Nosso trabalho, Nuestro trabajo, nossos colegas de trabalho nuestros colegas de trabajo têm muitas falhas e defeitos, tienen muchos defectos, assim como eu tenho. así como yo tengo. E nem por isso E não nós por- abandonamos o trabalho. Y no por eso abandonamos el trabajo. Por que deveria nós abandonarmos a comunhão da igreja? ¿Por qué deberíamos de abandonar la comunión de la iglesia? Por causa das falhas e defeitos dos nossos irmãos? Por causa de la falla y defecto de nuestros hermanos. Capítulo 13 de Mateus, Capítulo 13 de Mateo, do 28 ao 30. del 28 al 30. Vamos estar lendo agora. Vamos a estar leyendo ahora. Mateus, capítulo 13, 28 ao 30. Mateo capítulo 13, 28 al 30. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Deixai crescer juntos. Dejar crecer juntos. A Bíblia nos ensina que assim acontece. La Biblia dice que así acontece. Não vai ser separado, No va a crecer separado, não vai vir a ser no va a ser separado antes do tempo correto, antes del tiempo correcto, antes que Deus determinou para que isso aconteça. antes del tiempo que Dios determinó para que esto pase. Precisamos entender, Necesitamos entender, Deus é aquele que sonda os corações, Dios es aquel quien que conhece, sondea, quien conoce los corazones. é quem no momento certo, Y en el momento cierto, é Deus quem fará a separação final. es Dios quien hace A separação la final. separación final. Não cabe ao homem fazê-lo, No le compete al hombre hacerlo, somente a Deus. solamente a Dios. Mateus capítulo 24, Mateo capítulo 24, do versículo 45 ao 51, diz assim: del versículo 45 al 51, dice así. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para, a tempo, dar-lhes o sustento? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, Meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera. mi Señor tardará en venir y comenzará a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que este no espera. E numa hora que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, ele dará sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aqui nesta parábola, Aquí en esta parábola, os servos bons,
Los siervos buenos conviviam com os servos maus. convivían con los siervos malos. Isto é, os servos de Deus verdadeiros, daquele Senhor, Esto es, los siervos de Dios verdaderos, los del Señor, conviviam com os falsos servos. convivían con los falsos siervos. Na mesma casa, La misma casa, no mesmo lugar. el mismo lugar. E nem por isso eles decidiram sair de dentro da casa. Y no por eso ellos decidían salir de dentro de la casa. Mas o Senhor julgou a seu tempo Mas el Señor juzgó en su tiempo cada um deles cada uno de ellos. e tirou eles de dentro da casa. E sacou Y eles, los sacó de dentro de la casa os servos maus. a los siervos malos. É um ponto notório Es un punto notorio que na parábola das 10 virgens, que la parábola de las 10 vírgenes em Mateus 25, do 1 ao 13, en Mateo 25 del 1 al 13, as 5 virgens prudentes las 5 vírgenes prudentes permaneceram juntas permanecieron juntas com as 5 virgens nécias con las 5 vírgenes necias até a ocasião do retorno do noivo. hasta hasta el momento del retorno del novio. Elas saíram ao encontro juntas. Ellas salieron a encontrarlo juntas. Está isto escrito no versículo 1. Está esto escrito en el versículo 1. E todas aquelas virgens Y todas aquellas vírgenes se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. se levantaron y prepararon sus lámparas. Está isto no versículo 7. Está esto en el versículo 7. As 5 prudentes não decidiram andar só Las 5 prudentes no decidieron andar solas e se separar das outras 5. y separarse de las otras 5. Por certo, Por cierto, elas sabiam que apenas o noivo ellas sabían que apenas el novio poderia constatar e analisar podría constatar y analizar quem de fato estaria apto ou não quién de ellas estaría apta o no para as bodas. para las bodas. Convém não esquecer Conviene no olvidar que o fato de alguns pertencerem a uma igreja cristã que el hecho de que algunos pertenezcan a una iglesia cristiana e não viverem uma fé verdadeira y no vivieran una fe verdadera e darem mau testemunho, y dar un mal testimonio, cometendo escândalo cometiendo tropiezos e más atitudes, y malas actitudes, não invalida nem altera no invalida ni altera o fato de outros pertencerem, el hecho de que otros pertenezcan, talvez à mesma igreja cristã, tal vez a la misma iglesia cristiana, e viverem uma fé de forma profunda, y vivieran una fe de forma profunda, sincera sincera e genuína. y genuina. Pois pessoas hipócritas, falsas, Pues personas hipócritas, falsas, mentirosas, mentirosas, enganadoras, engañadoras, orgulhosas, orgullosas, arrogantes, arrogantes, são assim com ou sem igreja, estarán así con o sin iglesia, com ou sem dinheiro, con o sin dinero, com ou sem curso superior. con o sin licenciatura o algún É, curso com superior, curso universitário, curso universitario, com ou sem ministério. con o sin ministerio. Isso é um problema interno. Ese es un problema interno. O fato, o hecho de existir dinheiro falso El hecho de existir el dinero falso não serve como justificativa, no sirve como algo que se justifique, justificación para se rasgar o dinheiro verdadeiro. para romper el dinero verdadero. O fato de existirem maus professores El hecho de que existan malos profesores não justifica para se destruir as escolas. no justifica que tengas que destruir las escuelas. O fato de existirem médicos sem ética El hecho de que existan médicos sin ética não serve como justificativa no sirve como justificación para se julgar que hospitais são desnecessários. para hacer que Se los concluir. hospitales sean destruidos. Por exemplo, a realidade de existirem maus advogados Por ejemplo, la realidad de que existen malos abogados e maus banqueiros y malos banqueros não afeta a verdade no afecta la verdad de existirem bons e éticos advogados de que existan buenos y éticos abogados, e bons e éticos banqueiros. buenos y éticos banqueros. Seria leviano e desprovido de sentido, Sería inapropiado, sería sem sentido, sin sentido em função dos maus profissionais, en función de los malos profesionales. tentar justificar Intentar justificar a destruição dos fóruns, la destrucción de los buenos, a destruição, né,
de los fóruns onde trabalham os advogados. La destrucción de los foros donde trabajan los abogados E deixar de ir aos bancos. y dejaran de existir los bancos. O próprio Senhor Jesus El propio Señor Jesús já nos tinha advertido ya nos tenía advertido que essas coisas aconteceriam. que esas cosas pasarían. Escândalos e maus testemunhos. Escándalos y malos testimonios. Podemos ler em Mateus capítulo 18, Podemos leer en Mateos capítulo 18, versículo de número 7. versículo número 7. Diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Veja bem, Vea bien, o texto bíblico chega a afirmar el texto bíblico llega a afirmar que é necessário que es necesario que estas coisas aconteçam, que estas cosas pasen, que passem escândalos, que pasen escándalos para ver quem realmente está firmado em Cristo para ver quién realmente está afirmado en Cristo, e sua palavra. en su palabra. O escândalo é totalmente devastador. El escándalo es totalmente devastador. O tropeço. El tropiezo. Mas ai de quem cometê-lo. Mas hay de aquel que lo comete. Isto não é motivo para deixar de se ir na igreja. Eso no es motivo para dejar de asistir a la iglesia. Por outro lado, Por otro lado, os escândalos acabam demonstrando los escándalos acaban demostrando, los tropiezos acaban demostrando quem está de fato, quién está de hecho, de hecho, de verdade, de verdad, firmado em Deus. afirmado en Dios. Quem está com os olhos solo em Deus Quien está con los ojos solo en Dios e na sua y palavra. en su palabra. Ou aqueles que estão apenas religiosamente, O aquellos que están religiosamente, superficialmente, superficialmente, mantendo uma aparente vida cristã, manteniendo una aparente vida cristiana, tendo mais peso para estes teniendo más peso para estos, as más obras dos homens las obras de los hombres na terra en la tierra, do que a obra de Cristo na cruz. comparado con la obra de Cristo en la cruz. Eu não tenho dúvida Yo no tengo duda que eu não sou cristão que yo no soy cristiano pelo fato de ir a uma igreja, por el hecho de ir a una iglesia, mas eu tenho certeza mas yo tengo la certeza que eu vou à igreja que yo voy a la iglesia porque eu sou porque cristão. yo soy cristiano. Cuidado, Cuidado, aquilo que é estranho para a Escritura, aquello que es raro para las escrituras, aquilo que não se encaixa na Escritura, aquello que no encaja en las escrituras, é estranho para Jesus es também. extraño para Jesús también. Cuidado. Cuidado, Que Deus esteja te abençoando. que Dios te esté bendiciendo. Guarde esta palavra no teu coração. Guarda esta palabra en tu corazón. Firme-se na igreja Afírmate en la iglesia e viva em comunhão com os irmãos, y viva en comunión con los hermanos para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Vamos orar? Vamos a orar. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso, eu te agradeço por esta yo te palavra. agradezco por esta palabra. Esteja abençoando esta pessoa Bendice a esta persona que está escutando esta que está mensagem, escuchando este mensaje. que a cada dia mais Que cada día más nós possamos estar firmados nosotros podamos estar afirmados na tua palavra, tu palabra, vivendo em comunhão, viviendo en comunión como corpo de como Cristo, cuerpo de Cristo, na unidade da en la igreja, unidad de la iglesia, para a glória de Deus, para la gloria de Dios, firmados, unidos. afirmados, unidos. Quanto mais se aproxima o grande dia Cuando más se aproxime el grande día, que tu vai voltar para buscar a tua igreja, que tú vas a Senhor, regresar para buscar a tu iglesia, que Señor. nós não venhamos a dar ouvidos Que no vayamos a dar oídos a doutrinas de demônios, a doctrinas de demonios, a falsos profetas falsos profetas, que tentam tirar o estímulo, que intentan sacar o estímulo, sacar el estímulo, desestimular os hermanos desestimular a los hermanos, de ir na igreja, de ir a la iglesia, de estar firmado, de estar afirmados, fortalecido, fortalecidos. mas em nome de Mas Jesus, en nombre de Jesús, que nós possamos dar ouvidos a Deus, que nosotros podamos dar oídos a Dios, ao Espírito Santo, al Espíritu Santo, a palavra de Deus, a la palabra de e Dios, assim estarmos juntos, y así estaremos juntos, adorando a Deus, adorando a Dios, cultuando a Deus, haciendo culto a Dios, buscando a sua presença, buscando su presencia, juntos, juntos, em unidade, en unidad, para a glória de Deus para Pai. la gloria de Dios Padre. Assim eu oro, Así yo oro, em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén.
Que o Senhor esteja te abençoando. Que el Señor te esté bendiciendo. Estaremos aqui na próxima semana, Estaremos aquí la próxima semana, na próxima quarta-feira, el próximo miércoles, no mesmo horário, en el mismo horario, às 6 da tarde. a las 6 de la tarde. Se assim o Senhor Jesus nos permitir. Si así el Señor Jesús nos permite. Que Deus te Que abençoe. Dios te bendiga. Amém. Amén. Santo, Santo.